हजारों सोसाइटीज, लाखों फाइल्स और प्लॉट, फ्यूचर में ऐसी गलती ना कर। वो कोई गेम को टाइम नहीं दे सकती, 5,000 रुपए तक फाइन पे करना पड़ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम कामरान खान और आप देख रहे हैं MZS यूट्यूब व्लॉग। खुश आमदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपनी फैमिली के लिए घर बनाना चाहते हैं तो सोसाइटी का इंतखाब आप कैसे करेंगे। साल 2001 से लेके साल 2022 तक हमने हज़ारों सोसाइटीज़ में लाखों फाइल्स और प्लॉट खरीदे, लेकिन आज अगर हमें अपने फैमिली से कोई कहे कि आप इसमें से एक में कोई घर बना लें, तो हम कहते हैं कि अगले 15 या 20 साल तक यहाँ पे घर नहीं बन सकता। हमने क्या गलतियाँ की हैं, इनका इदराक करना चाहिए। मैंने इसका तफसीली मुशाहिदा किया और मुशाहिदा करने के बाद इस नतीजे पे पहुँचा कि मैं आपके लिए ये वीडियो बनाऊँ, ताकि जितने भी लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं वो फ्यूचर में ऐसी गलती ना करें कि उनका प्लॉट एक यूजलेस सोसाइटी में हो और उनके पैसे वेस्ट हो जाएं। आइए आज इस टॉपिक पे बात करते हैं। आगे जाने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को व्हाट्सएप के जरिए अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। साल 2001 से लेके साल 2022 तक हमने रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट किया। ये तमाम सोसाइटीज़ शहरों से या 60 किलोमीटर दूर थी, या 70 किलोमीटर दूर थी, या 80 किलोमीटर दूर थी, या 20 किलोमीटर दूर थी, या 10 किलोमीटर आबादी से भी दूर थी। ये सोसाइटीज़ साल 2001 से लेके साल 2017-18 से लेके 22 तक जितनी भी सोसाइटीज़ बनी, ये असल में कस्टमर नीड के मुताबिक नहीं बनी थी, ये इन्वेस्टर नीड के मुताबिक बनी थी। और डेवलपर्स ने इन्वेस्टर को सामने रख के बड़ा पैसा उठाया एंड यूज़र से, और फिर कस्टमर के काम ये सोसाइटीज़ अब नहीं आ सकती, ये कंज्यूमर के काम आएंगी। और कंज्यूमर अब कस्टमर का या तो बेटा है या पोता है। हमने क्या गलतियां की? पहली बड़ी गलती हम जो करते हैं सोसाइटी के इंतखाब में, हम अपनी फैमिली के लिए जब घर बना रहे होते हैं तो फैमिली मेंबर की नीड्स को सामने नहीं रखते। फर्ज किया 4 बच्चे एक घर में रहते हैं तो हमें पहली नीड जो है, हम अपने बच्चों के स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के नज़दीक की सोसाइटी का इंतखाब करना होता है। ये पहली और बुनियादी ज़रूरत है। सेकंड, हम ऐसी हाउसिंग सोसाइटी का इंतखाब करें जहां 24 घंटे ट्रांसपोर्ट हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो। क्योंकि आपके घर में अगर कोई मेहमान आएगा, या आप मार्केट तक जाएंगे, या आप कहीं भी दूर दराज सफ़र करते हैं, तो आपको 24 घंटे पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुहैया हो। तीसरा जो बड़ा हमने फैसला करना होता है वो ये होता है कि हमारा घर ऐसी सोसाइटी में हो जिसके इर्द गिर्द बड़े बड़े कारोबार हों, बड़े बड़े बिजनेस सेंटर हों, बड़े बड़े यूनिट्स हों फौज के, और इसके अलावा सरकारी इदारे हों, ताकि पहले तो हमें नौकरी मिले और फिर हमारे कोई बच्चे अगर फ़र्ज़ किया हैं और वो अब इतनी उम्र में पहुंचाए हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में है, तो वो अपने घर के नज़दीक कोई कारोबार कर सकें या कोई जॉब कर सकें, उन्हें ये चीज़ें मुयस्सर हों। इसके अलावा हमने ऐसी सोसाइटी का भी इंतखाब करना होता है जहां पानी का प्रॉब्लम ना हो। आपको एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दूं कि इस्लामाबाद में इस वक्त वाटर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान में पानी की शॉर्टफॉल होना स्टार्ट हो गया है, सेम इसी तरह जिस तरह बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्टफॉल है। आप इस्लामाबाद में अगर यहाँ रहते हैं और आप इस्लामाबाद में घर में गाड़ी धोएंगे तो आपको 3500 से लेके 5,000 रुपये तक फाइन पे करना पड़ता है। इसी तरह इस्लामाबाद में आप जगह जगह बोर नहीं कर सकते, और आपकी सोसाइटी अगर आपको सेंट्रली वाटर पहुंचा रही है तो ऐसी सोसाइटी का आपने इंतखाब करना है। इसके अलावा आपने वहाँ ऐसी सोसाइटी का इंतखाब करना है कि जिसमें खेल के मैदान हों। शाम इवनिंग के टाइम आप अपने बच्चों के साथ निकल जाएं, उस सोसाइटी में बैठें, अपने घर से निकलें और वहाँ अपने बच्चों के साथ थोड़ी देर खेलें, थोड़ी देर वक्त गुजारें। ऐसी सोसाइटी का ज़रूर इंतखाब करें। ये खेल का मैदान या फिर सोसाइटी के नज़दीक पार्क इसलिए भी लाजमी होता है कि आपने इवनिंग को या मॉर्निंग को वॉक करना होता है बाकायदा। हम ऐसी सोसाइटी का इंतखाब करें जिसमें वॉकिंग ट्रैक ना हो, जिसमें पार्क ना हो, जिसमें खेल का मैदान ना हो। तो उसका नुकसान ये होता है
کہ ہم نہ تو کوئی گیم کر سکتے ہیں اور نہ ہی واک کر سکتے ہیں، اور اسپیشلی جو فیملیز ہوتی ہیں، جو خواتین ہوتی ہیں، وہ سڑکوں پہ آپ نے مختلف جگہوں پہ کنجسٹڈ پاپولیٹڈ ایریاز میں دیکھا ہوگا کہ واک کر رہی ہوتی ہیں، اور یہ ان کے لیے سیفٹی نہیں ہوتی۔ وہ خواتین جن کے ہسبینڈ، جن کے بھائی، جن کے بچے گھر میں موجود نہیں ہوتے، وہ پھر بیچاری واک ہی نہیں کر سکتی، اور وہ کوئی گیم کو ٹائم نہیں دے سکتی کیونکہ تن تنا ہوتی ہیں، اکیلی ہوتی ہیں۔ وہ اس لیے انتہائی لازمی ہے کہ آپ اس سوسائٹی کا انتخاب کیا کریں جہاں آپ کی فیملی، اگر آپ گھر نہیں بھی ہیں تو ایوننگ ٹائم میں جا کے وہاں گارڈن میں، وہاں پارک میں واک کر سکے۔ یہ انتہائی اہم پوائنٹ ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے ایسی سوسائٹی کا انتخاب کرنا ہے جہاں الیکٹرسٹی انڈر گراؤنڈ ہو۔ اب میکسیمم سوسائٹیز اسلام آباد، راولپنڈی، کراچی، لاہور میں ایسی ہیں جہاں الیکٹرسٹی انڈر گراؤنڈز ہوتی ہیں، کیونکہ اگر الیکٹرسٹی انڈر گراؤنڈ نہیں ہوگی تو آپ کو نقصان ہوگا، ڈیلی لائٹ خراب ہو جاتی ہے، پرابلمز ہوتے ہیں۔ اس لیے اس پرابلم سے بچنے کے لیے آپ نے انتخاب پہلے ایسی سوسائٹی کا کرنا ہے جس کی الیکٹرسٹی کی لائنز انڈر گراؤنڈ ہو۔ اس کے علاوہ سوسائٹی کا انتخاب کرتے ہوئے آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ جو سوسائٹی ہے اس کے سروسز ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ابھی تک ایکٹیو ہے، یعنی کہ آپ کو سروسز سیکیورٹی کی پرووائڈ کی جا رہی ہیں، واٹر کی سروسز پرووائڈ کی جا رہی ہیں، آپ کو مینٹیننس کی سروسز پرووائڈ کی جا رہی ہیں، آپ اور سینیٹائزیشن کی یہ ساری سروسز اگر آپ کو پرووائڈ کی جا رہی ہیں تو آپ ایسی سوسائٹی کا ضرور انتخاب کریں، اور انہی سوسائٹیز کا فیوچر ہے۔ فی الحال پاکستان میں صرف ایک سمارٹ سٹی یعنی کہ اسلام آباد سمارٹ سٹی بننے جا رہا ہے، لیکن یہ سمارٹ سٹی لیونگ پوزیشن میں راؤنڈ اباؤٹ اگلے 20 سے 25 سالوں میں آئے گا۔ اس وقت تک ہم چاہے ڈی ایچ اے میں، چاہے بیریا میں انتخاب کرتے ہیں یا کسی بھی جگہ انتخاب کرتے ہیں سوسائٹی کا، تو وہاں ان بنیادی ضرورتوں کا تو ہمیں ضرور خیال رکھنا ہوگا، لیکن سب سے اہم اور بیسک پوائنٹ آپ کو بتاؤں، اس کا جو خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ سوسائٹی آپ کے بزنس سے، آپ کے کاروبار سے نزدیک ہونی چاہیے، اور روڈ ایکسیس اس کا آؤٹ کلاس ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ مجھ سے ڈیورنگ دا لائیو پوچھ رہے ہوتے ہیں یا ٹیلی فون کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ سلور سٹی تاج ریزیڈنشیا ہم نے وہاں پہ انویسٹمنٹ کیا، کیسا پروجیکٹ ہے؟ یقین کیجئے آؤٹ کلاس پروجیکٹ ہے، لیکن ان کا روڈ ایکسیس نہیں ہے، یعنی کہ گرجا روڈ اور ریڈیالہ روڈ پہ آپ چلے جائیں، ان دونوں جگہوں کے روڈ ایکسیس نہیں ہے۔ پراپرٹیز بہت کاسٹلی ہیں، لیکن صبح جاتے ہوئے جب آپ کے بچے گھنٹوں سکول جاتے ہوئے پھنس جاتے ہیں، واپس آتے ہوئے گھنٹوں پھنس جاتے ہیں، آپ خود مارکیٹ میں جاتے ہیں تو گھنٹوں ٹریفک کے رش میں پھنس جاتے ہیں، تو ان ہی ایکسپیرینس کی بنیاد پر، انہی مشاہدات کی بنیاد پر ہمیں جو اگلی سوسائٹی سلیکٹ کرنی چاہیے اس کا روڈ ایکسیس بڑا کھلا ہونا چاہیے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کیا آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی؟ کامنٹ میں فیڈ بیک دیں، اور اگلی ویڈیو تک کا انتظار کریں۔ تب تک خدا حافظ۔